Sa dili pa sa sunod nga balita, mga bay, kumusta na ang atong pagbalik trabaho sa opisina? Matud pas balita, mitaas po daw ang stress levels ninyo. Maklaro naman tingali mo sa inyong office mates ug mga amigo nga stress na kaayo kay dali rang maulit niya tanan na lang kasukan. Punan pa sa sobrang kakapoy ug haggard kayong hitsura. Tingali og hurot na ang nutrients sa inyong lawas mao nga inyo na kining bation. Kasuway na mo stress tabs, kung wa pa, hala, paminaw. Akong nahibawan sa akong mga amiga nga ibalik sa stress tabs ang mga nawang nutrients sa lawas para mutabang sa pagpanalipod sa kakapoy ug tabang sa skin repair aron fresh paghihapon kitang tan-awon bisan og stress na ug dili lang kana makatabang sab kini aron sa pag-maintain sa good mood para di na kasaputon sa imong mga kauban sa trabaho. Kung stress na ka, syempre kinahanglan paghihapon ang saktong diet, inubanan sa regular exercise, kay yahon ang mga epekto sa stress with the help of stress tabs. Good vibes pa! Adto na sa major drugstores near you aron masuwayan. Note, ang vitamin B1 deficiency mahimong resulta sa irritability. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila-Bila Coffee? Sa una, sa wala pa ko nag-testing og bila-bila kopi. Hingatugon, kaayo ko budlay, akong lawas, di ko ganahan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy. Makalagsik kini, makapapasko kini. Pero pag take na ko og bila-bila kopi, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit. Paragis Bila-Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Pagkadako nagyod sa kalainan sa kaniadto og karon. Sa una, ang prutas katkaton panamo sa punuan. Sudan, mangutlo pamig mga utanon. Tambal, mangala pamig mga dahon-dahon. Pero karon, labihan na kasayon, ana-ana sa usa ka kapsul. Unsa ganito, apo? Lolo, A1. Mauron, A1. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi. Life Extension Vitamin D3. Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito, buhay pa ako, awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita, palit lang mong diretso. Hindi na pinangganon uminom ka ng ibang gamot. Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Taro kita mag-isgot mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugnan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og fluido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa mosunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa mosunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mokonsulta sa doktor. Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatek online kaniadtong December 2018
nakitaan nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Moadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa Orosia Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Text or call 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3 for longer life.